ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ଦାବି। କୁନ୍ଦୁରା ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିବା ସହ ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କୁନ୍ଦୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଙ୍ଗରପାଉଁସି, ଲିମା, ଗୁଣ୍ଡଳ, କୁପୁଗାଁ ଓ ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ କୁନ୍ଦୁରା ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର ମଦ ପଛରେ ସାରି ଦେଉଥିବାରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ମହିଳା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି କୁନ୍ଦୁରା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମହିଳାମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି 4ଟି ଗ୍ରାମ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାନଯାଏ ତେବେ ମହିଳା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବା ସହ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବେଆଇନ ମଦ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ। ଗରମାର ପିଟ କରିକିରି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଥାନାରେ ଗୋଟେ 5-6 ଥର ଆଇଲୁ, ମିଶା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ କି ଥାନା ବାଲା ମାନେ ମିଶା କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗଲେ ଯାଇକିରି ମଦ କାଢିଲେ ଢାଳି ଦେଇକିରି ବାହାରି ଆଇବାର। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଶା ଆଣିକିରି ରଖିକିରି ଇଏ କରଲେ ଡରତେ କଲେ ନାହିଁ। ମଦ ବନ୍ଦ କରବା ପାଇଁ ଆଇଲେ ଆମର ମନୁଷ ପିଲା ମଦ ଖାଇଲାନି କୁଲି କରଲେ ସାରି ଆନି করে মাই জীবন খইলাইনি খাই বলি কি খাই সে ডাবু আর কেতে করে আনলু বলে কাই ডাবু দেবি রে তোকে হ্যাঁ তোরা এগার নি আনলু চুস বলে কুলি করলু আচ্ছা ডাবু গোটা আর না শাক গেনি আনলে কেনটা করে খাইবু আমি सब लोग माँ मन सब जमी करी आमर सब लोग बाटे गाटे सब आमर पिला छुआ सब पाठ पढ़वा पिला मन मिसा मद खाई करी सब बाटे घाटे डोली करी हईराण लाइन आज्ञा सीटा मद सब नारी मन करी बंद कर देखले बल करी आमे दिन संसार सब लोग बल करी जीतु खाइतु बोली करी सब विचार करी माँ मन गोटे एकजुटे करी मद हेले बंद करू बोली वीडियो के जाई करी कहवा बोली करी समस्ते रुंडी करी माई किणा मन सब आमर पिला टकी सब कताई करी सब रुंडला आछत आज्ञा भाटी करूचंती आम गाँव रे सेठी माई बोली कि आम ब्लॉक ऑफिस रे आम जाइकरी दाबी करबू बोली कि आइलु थाना रे कहबू तार ब्लॉक रे कहबू वीडियो को कहबू सब को कहीकि आम गाँ वाला सब एकजुट होकर मद बंद करबू बोली कि आइलु कहीं आम गाँव जिते पुरुष पिला माने सब छोट पिला माने पाठ पढ़वा पिला माने सब मद पीकरी घरे आसिक खली झगड़ा लगुचती तापर गरु जिते टंका पैसा थिले सब नहीं मद पिउचती गरमार पिट करी मद पिउचती सब केते दूर जाइकरी थाना रे कुंदरा थाना रे गोटे 5-6 थर आइलु मिसा शुणला नहीं कि थाना वाला माने मिसा किसी एक्शन नहीं पारले नहीं गले जाइकरी मद काढले ढाली देकिरी बारी आइबार तांको गुड दिन मिसा आनिकरी रखिकरी ये करले डरते कले नहीं आमे सीटा थाना वाला दाम उनको टिके एक्शन नउतु बोलिकरी आमे चाहूछु आरी एबे वीडियो पाकु जीवु तांको जदी न मानबे बोले कलेक्टर पाकु जीवु ये माँ माने आसते आमर मद बंद करने हेले भितर आमर एतकी माँ मान भितर आमर 25 जन माँ अच्छा विधवा माँ मैंने हेले से आसिक जा आज्ञा आम टे साहय कर हेले आमर स्वामी मान मद खाई मरीगले आमर पिला छुआ मत पाठ पढ़ुना कि स्कूल जाइना मद पीक बोलते तेणुक सीभली आम डाकल आम टे साहय कर माँ मन को आसु आज्ञा वीडियो महाशय गोटे दरखास्त देवे तापर थाना रे गोटे दरखास्त देवे किंतु मद बंद कर बोल कहे असुविधा हे कारण या देखो पिला छुआ पढ़ा पिला मद पिउचंती हेले तापर स्वामी माने काम करवा को जाइकरी 5 टଙ୍କା कमाइले टंका मद घरे आनिक देउना सब मद पीकरी सब से गढ़ुचंती।